Hello lovelies, welcome back to my channel, and today I'm going to show you nak buat something like this, crystal, tapi I tak ada crystal. So which is I came up with a solution yang way much more cheaper and hopefully work. So I ada chalk, biasa punya kapur je, kapur tulis kat hitam ni. So I nak create dia jadi crystal. So stay tuned. Okay, as I mentioned earlier, I nak buat crystal daripada resin. So I'm going to use this normal chalk. I akan patahkan. Dan pisau, I'm going to turn this into this. Punya detail tak berapa nampak sangat, tapi it's actually adalah shape dia. So kita nak dapatkan dia punya shape tu je. So saya dah buat 2-3 contoh kristal lah kat sini kan. So daripada bulat dia akan jadi macam petak-petak sikit. Dia nampak? Macam tu. So kita buatlah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita akan moldkan semua ni. Dan kita akan letak resin nanti. Okay, bila kita dah kikis semua kapur kita, jadi macam ni. So you buatlah dalam beberapa. Macam I nak guna untuk hairpin ni. So kita try susun dulu, dia akan besar mana. So nanti kita akan wirekan dia. So sepatutnya banyak ni pun dah cukup untuk buat satu ni. So I lebihkan sikit lah. Okay, kita akan start making the mold. Okay, I akan guna AB silicone mold. Tapi yang this one I salah beli sikit sebab this one is food grade. Sebab I nak guna yang bukan makanan. So this one is a bit expensive compare dengan yang just untuk buat mold tu saja. So if you guys nak beli, cari yang tak perlu untuk makanan food grade lah. Jadi kita tuang kita punya silikon, dia tak melimpah keluar dan at least dia jimat sikit lah penggunaan silikon kita tu. Jadi sebabkan I tak glue I punya barang-barang yang untuk dijadikan mold, so dia orang rapuh-rapuh di awal kan, I kena beratkan dia orang. Okay, this is our mold after one sleep later. So as you can see, ada yang still melekit-lekit lagi, tapi ada yang dah boleh peel off dah. Daripada belakang. So I plan to potong sikit, iris dan keluarkan kita punya mold ni. So benda ni dah boleh tanggal lah. Kita akan basuh sikit sebab boleh kelekit sekarang. So kita akan test lepas ni. Okay, hello, we are back. Okay, ni hasil daripada mold silikon semalam. As you can see, dia punya belakang pun tertutup habis. So depan dia terbuka macam ni sikit, tapi still tak tembus lah. So kita akan potong, ambil pisau, slice sikit dia punya barang ni, dan kita akan keluarkan I punya kapur ni lah. So nanti kita akan tuang balik resin dalam silikon ni. Okay, I plan to use this color, macam magenta, purple, and some
glitter. So tak sure lah combination dia akan jadi cantik ke tak. Tapi hopefully cantik lah. Okay, some gold colour. Kita punya kristal hasil daripada mold yang kita buat semalam. So, I akan ambil wire and kita akan attach dekat kita punya hairpin lah, hair pin, I don't know. Okay, so dia akan jadi tada, like that. Okay, this is the final product. You see it? I'm gonna put some finishing and then I'm gonna double secure the wire. And then that's it. Thank you for watching. Bye.